almamiba ye naani de ye a bɛɛ la kɔrɔbalen o de ye Abu Hanifa ta ye o de ka kɔrɔ ni alimamu minnu bɛɛ ye mais ale tun ye commerçant de ye o ale tun ye jagokɛla de ye alimamu Maliki Safi Ahmad bin Hanbal mais mun de kosɔn alimamu Maliki ale tɔgɔ bɔra ka tɛmɛ bɛɛ kan mun na ko dɔnna bɛɛ bɛn'a kan ko a ka alakira kanu de tun ka bon kojugu alimamu Maliki ale ye alakira de kanu kojugu alakira ye alimamu Maliki ko fɔ a y'a ko fɔ ko cɛ dɔ bɛna ale fatulen kɔfɛ a ko diɲɛ bɛna yaala k'a ɲini dɔnni kosɔn tamasɛn bɛɛ taara bɛn alimamu Maliki de ma a bɛ kira ka misiri kɔnɔ ni nana ɲininka kira ka hadisa la hadisa kɔrɔ ko kira ye baro hadisa o ye arabukan ye a bamanankan ye ko baro ko kira ka baro maa ka baro kɛra kuma bɛ maa baara kɛ n'o bɛɛ ye et puis kira ka hadisa fana u bɛ min kɛ ni hadisa b'u arranger ni min b'u arranger o de ye hadisa ye ni min t'u arranger o ye dɔyifu ye n'i y'a mɛn ko hadisa fɛn fɛn u b'a fɔ dɔyifu don